예, 안녕하십니까. 반갑습니다. Senang berjumpa dengan saudara. 이번 학기에는 여호수아서를 전도 현장 관점으로 같이 풀어보도록 하겠습니다. Dalam semester kali ini kita akan membahas tentang kitab Yosua dari sudut pandang penginjilan. 지난 학기에는 우리가 같이 사도행전을 살펴보았습니다. Semester kemarin kita melihat kitab Kisah Para Rasul. 이번 학기에는 총 32시간 중에 28시간의 강의를 하도록 하겠습니다. Total 32 jam dan 28 jam saya akan membahas tentang kitab Yosua ini. 그리고 2시간 이렇게 나누어서 시험 준비가 되겠고요. Dan 2 jam dibagi untuk saudara melanjutkan ujian. 사실 여호수아를 선택한 이유 중 하나는 구약의 사도행전이 여호수아이기 때문에 그래서 지난 학기 사도행전에 이어서 여호수아를 선택한 겁니다. Mengapa saya memilih kitab Yosua ini? Karena kitab Kisah Para Rasul di Perjanjian Lama adalah kitab Yosua. Karena itu kita membahas kitab Yosua. 먼저 이 시간에는 여호수아서의 서론 부분들입니다. Sebagai kata pengantar dari kitab Yosua. 먼저 여호수아서의 이름의 뜻은 예수라는 말이죠. Arti dari Yosua ini adalah Yesus. 또 여호와는 나의 구원이라는 뜻입니다. Bahwa Allah adalah keselamatan saya. 이게 여호수아의 이름의 뜻입니다. Inilah makna dari nama Yosua. 앞으로 이 강의는 강의안이 우리 인도네시아어로 직접 여러분에게 전달되겠습니다. Dan nantinya materi tentang hal ini saya akan translate dalam bahasa Indonesia dan akan sampaikan kepada saudara. 그 강의안을 중심으로 해서 여러분이 전도 관점에서 성경 보는 눈을 열어 드리도록 하겠습니다. Dan melihat materi yang terbagi tersebut, saudara harus terbuka mata saudara untuk melihat kitab Yosua ini dari sudut pandang penginjilan. 여호수아서를 여러분이 이렇게 한 학기 동안 준비하는 동안에 매 시간에 한 가씩 이렇게 나가기 때문에 꼭 여호수아 한 장씩 읽어 나가셔야 됩니다. Di setiap jam kita akan membahas setiap pasal dari Yosua, karena itu saudara harus membaca kitab Yosua setiap per pasal. 전체 1장부터 24장까지 되어 있죠. Karena total dari pasal 1 sampai pasal 24. 먼저 성경을 충분히 여러분 1장부터 24장 쭉 읽으시고요. Untuk itu secara keseluruhan saudara cobalah baca kitab Yosua dari pasal 1 sampai 24. 또 매 시간마다 이렇게 강의되어지면은 그 강의를 중심으로 해서 한 장 한 장을 구체적으로 여러분 확인을 해 나가야 합니다. Dan setelah saudara mendengar lektur, saudara harus membaca pasal itu lebih detail untuk melihat balik apa yang saudara belajar dari kitab pasal tersebut. 중요한 부분들의 성경 구절은 저와 여러분이 확인을 해 나가겠습니다. Dan ayat-ayat yang penting kita akan baca bersama-sama. 근데 그 확인이 안 되더라도 매 시간 강의된 내용의 성경 구절은 여러분이 꼭 찾아서 확인해야 합니다. Tapi walaupun saudara tidak dibacakan, tetapi saudara sendiri cari untuk membaca ayat tersebut. 될 수 있으면은 여러분이 여호수아서를 이렇게 강의 듣는 가운데서 매 시간마다 나오는 그 성경 구절은 따로 노트하면 적어가면서 정리를 하면 좋을 것 같습니다. Dan kalau bisa, setiap ayat-ayat yang disebut di sini, saudara cobalah tulis di buku tulis saudara secara detail lagi. 여호수아의 전체적인 내용은 무엇입니까? Apa isi secara keseluruhan yang kitab Yosua katakan? 하나님이 어떻게 여호수아와 그의 백성으로 말미암아 약속의 땅인 가나안 땅을 정복하게 하셨는가에 대한 내용입니다. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana Tuhan membuat mereka dapat menaklukkan tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan tersebut. 이미 주셨던 가나안 땅의 정복에 대한 부분들이 여호수아입니다. Jadi mengenai penaklukan tanah Kanaan yang sudah diberikan, bagaimana caranya, itulah yang kita bisa lihat di kitab Yosua. 먼저 여호수아의 중요한 내용, 주요 내용부터 한번 간략하게 설명을 하겠습니다. Saya akan jelaskan tentang isi yang penting dari kitab Yosua. 먼저는 여호수아를 통해서 구원의 예표되는 사건들이 있습니다. Ada beberapa tanda-tanda yang kita bisa lihat dari kitab Yosua ini yang memberitahukan tentang keselamatan. 특별히 여호수아와 라합을 통해서 또 계속해진 여리고성 이런 부분들을 통해서 사건들을 통해서 구원의
예표들을 보여주고 있는 것이죠. Seperti kasus pertemuan Yosua dan Rahab dan juga seperti kota Yeriko. 사실 이것이 그리스도로 말미암아 다 성취되어진 것입니다. Dan semua ini telah digenapi oleh Kristus. 한 간단한 예로 나중에 살펴보겠습니다. 라합 같은 경우에도 붉은 줄을 내리라 했습니다. Jadi seperti Rahab dikatakan ikatkan tali kirmis di jendela. 여호수아 2장 18절에 보면은 붉은 줄을 내리고 그 줄을 보고 나중에 여호수아 6장에 보면은 그 곳에서 구원해내는 이런 부분들 나옵니다. Jadi di pasal 18 kita bisa melihat bagaimana Rahab disuruh untuk mengikatkan tali kirmis itu di jendela supaya mereka dapat 이 diselamatkan. 붉은 줄은 그리스도를 말하는 Dan 것이죠. tali ini membicarakan Kristus. 사실 홍수 심판 때 방주 안에 들어간 사람은 다 살았습니다. Sebenarnya pada saat ada hujan turun lebat, waktu itu yang masuk ke dalam bahtera semuanya selamat. 마찬가지로 라합의 집안이 거기에 다 모였는데 거기에서 붉은 줄을 내렸을 때 다 살아난 겁니다. Dan semua orang yang berkumpul di rumah Rahab yang telah mengikat tali tersebut mereka selamat. 이스라엘이 애굽에서 출애굽할 때에 유월절 어린 양의 피를 발랐죠. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mengoleskan darah domba. 그 피 바른 집은 저주와 재앙이 넘어갔어요. Yang mengoleskan darah domba itu malapetaka melewati rumah itu. 마찬가지로 구원의 예표에 대한 부분들입니다. Inilah tanda-tanda mengenai keselamatan. 그리고 가나안의 정복 과정을 상세하게 여호수아에서 말씀하고 있습니다. Dan proses penaklukan tanah Kanan kita bisa lihat dengan sangat detail lewat kitab Yosua. 결국은 이 세상의 사단의 세력을 꺾고 가나안의 정복이라는 것은 하나님의 나라의 확장을 말하고 있습니다. Penaklukan tanah Kanan maksudnya adalah kita mengikat semua kekuasaan kegelapan yang ada di dunia ini sehingga kita dapat memperluas kerajaan Allah. 가나안 정복을 통해서 우리에게 보여주는 것이 뭡니까? Apa yang kita bisa lihat dari penaklukan tanah 하나님 Kanan? 나라의 확장을 이루어야 된다는 말이에요. Bahwa kita harus mencapai perluasan kerajaan Allah. 결국은 이 가나안 정복에 대한 부분들은 우리에게 이 땅의 싸움이 영적인 싸움인 것을 말하고 있어요. Jadi penaklukan tanah Kanan itu maksudnya adalah bagi kita adalah pertempuran rohani di dunia. 그래서 정말 하나님 쓰시는 교회는 어떤 교회냐? Jadi gereja yang dipakai oleh Tuhan itu gereja seperti apa? 영적인 싸움을 싸우는 전투적인 교회를 하나님 쓰십니다. Tuhan selalu memakai gereja yang mau berperang, yang mau melakukan perang rohani. 여러분 구제하는 거 좋습니다. Jadi saudara harus tahu ini. 사회 운동하는 거 좋습니다. Saudara boleh membantu orang yang miskin, 남들은 많은 사람들을 봉사하는 거 좋습니다. boleh melakukan kebajikan, membantu orang yang lemah. 그런데 하나님은 그런 교회를 쓰실 수가 없어요. Tapi jika gereja hanya melakukan hal seperti itu, Tuhan tidak bisa pakai gereja 하나님 itu. 쓰시는 교회는 이 세상을 향해서 전투하는 교회를 쓰십니다. Gereja yang Tuhan pakai adalah gereja yang mau melakukan perang rohani untuk memenangkan dunia. 다시 말해서 하나님 원하시는 소원인 전도와 선교에 방향 맞춘 교회를 쓰시는 것입니다. Yaitu Tuhan memakai gereja yang memfokuskan semuanya untuk penginjilan dan misi. 그리고 후대를 위한 언약이 이 가나안 여호수아서에 나오죠. Dan tentang perjanjian untuk generasi berikut telah kita bisa lihat dari kitab Yosua. 지금 여호수아 전체에 대한 중요한 내용들을 먼저 간략하게 설명을 드리고 있습니다. Saya sedang menjelaskan tentang keseluruhan dari kitab Yosua. 요단을 건넌 후에 각 지파대로 12돌을 세웁니다. Jadi setelah mereka menyeberangi Yordan, mereka sesuai dengan suku mereka membangun 12 batu. 여호수아 4장 5절 9절에 나옵니다. Itu kita bisa lihat di Yosua pasal 4 ayat 5 sampai 9. 이스라엘 백성들이 요단강을 건너게 되죠. Bangsa Israel melewati Yordan. 그 요단강에서 돌을 채하게 됩니다. Dan mereka mengambil batu dari sungai Yordan tersebut. 각 지파 수대로. Sesuai dengan jumlah suku mereka. 그리고 건넌 후에 그 돌을 각 지파에 세우게 됩니다. Dan setelah itu batu itu mereka bangun sesuai suku mereka. 그리고 영원한 기념이 되게 하라 했습니다. Dan dikatakan itu dijadikan untuk monumen bagi mereka. 후대에도 이 사실을 알게 하게 하는 언약이에요. Supaya diingat terus, supaya generasi mereka pun dapat memperingati hal ini. 그리고 여호수아서 24장 14절에 18절에 보면 말씀이 있습니다. Dan Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 18. 여호수아서 23장 24장은 여호수아가 마지막 이스라엘 백성들에게 한 고별 설교의 형식입니다. Kitab Yosua pasal 23 pasal 24 adalah khotbah terakhir yang Yosua katakan kepada bangsa Israel. 특별히 23장에 보면은 하나님 말씀하신 대로 하나님 우리 백성들을 이렇게 인도하셨다라고 이야기해요.
Dan khususnya di pasal 23 kita bisa melihat Yosua mengatakan Tuhan Allah telah memimpin kita seperti yang ia katakan. 그러니까 너희가 그 말씀 안에 거하고 말씀을 가까이 하고 말씀을 친하게 하라 했어. Karena itulah kalian harus mendekati firman Tuhan Allah, tidak boleh jauh dari firman Tuhan Allah. 그리고 24장에 보면은 마지막 고별 설교의 가장 중요한 핵심들이 나와요. Dan di pasal 24 intisari dari khotbah terakhir dari Yosua adalah 여호수아가 후대들에게 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠다 했어. Yosua mengatakan kepada generasi berikut bahwa rumahku dan aku hanya akan menyembah Tuhan Allah. 너희는 너희 섬길 자들을 오늘날 택하라 했어. Dan mereka disuruh untuk pilih siapa yang kalian mau sembah. 그러면 자신의 신앙 고백을 하면서 나와 내 집은 오직 여호와만 섬기겠다고 15절에 말씀하고 있습니다. Dan di pasal 24 ayat 15, Yosua mengakui bahwa aku dan rumahku hanya akan melayani Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah. 그리고 여호수아 24장 26절 27절에 보면 또 돌을 세웁니다. Dan di pasal 24 ayat 26 sampai 27 kita bisa melihat batu itu dibangunkan lagi. 하나님의 역사하심을 기념하는 돌이에요. Itu adalah batu memperingati bagaimana Tuhan Allah telah berkarya. 하나님을 세세토록 섬기기 위해서 하나님의 말씀을 율법책에 기록하고요. Supaya mereka bisa melayani Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah, semua firman itu ditulis di buku Taurat. 여호와의 성소 곁에 있는 상수리 나무 아래에 큰 돌 기둥을 세우게 됩니다. Dan di bawah pohon mereka membangun satu menara batu yang tinggi untuk memperingati Tuhan Allah. 중요한 말씀이기 때문에 한번 찾아봐요. Mari kita baca karena ini adalah ayat yang sangat penting. 여호수아 24장 Yosua pasal 24 26절 27절입니다. ayat 26 sampai 27. 우리 같이 한 음성으로 한번 읽어보십시다. Mari kita baca dalam satu suara. 여호수아가 이 모든 말씀을 하나님의 율법책에 기록하고 큰 돌을 가져다가 거기 여호와의 성소 곁에 있는 상수리나무 아래에 세우고 모든 백성에게 이르되 보라 이 돌이 우리에게 증거가 되리니 이는 여호와께서 우리에게 하신 모든 말씀을 이 돌이 들었음이니라. 그런즉 너희가 너희 하나님을 부인하지 못하도록 이 돌이 증거가 되리라 하고 아멘. Amin. 후대를 향한 중요한 언약에 대한 부분들을 담고 있는 것이 바로 여호수아서입니다. Jadi untuk generasi berikut hal yang sangat penting diberitahu dari kitab Yosua. 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 이렇게 나오는 성경 구절은 꼭 여러분이 적고 끝나는 게 아니라 고주간마다 확인을 하셔야 돼요. Jadi ayat-ayat yang penting seperti ini yang saya beritahu kepada saudara, jangan saudara baca dan selesai, tapi saudara harus tulis di buku tulis saudara dan merenungkannya dan melihat konfirmasi setiap minggu. 그러면 크게 두 번째로 여호수아와 사도행전에 대한 중요한 비교들을 한번 해보겠습니다. Sebagai nomor 2 yang besar, kita akan membandingkan dari kitab Yosua dan kitab Kisah Para Rasul. 여호수아와 사도행전의 비교해서 가장 중요한 공통점이 있습니다. Ada ciri kesamaan pada saat kita membandingkan kitab Yosua dan Kisah Para Rasul. 언약이 모든 것의 시작이라는 사실을 우리에게 말하고 있어요. Diberitahukan kepada kita bahwa perjanjian adalah permulaan dari segala-galanya. 하나님은 모세가 죽은 후에 여호수아서에 보면은 먼저 언약부터 주셨죠. Setelah Musa mati, Tuhan Allah memberikan perjanjian pertama-tama. 가나안 정복의 첫 번째 주신 것이 언약입니다. Hal yang pertama yang diberikan untuk penaklukan tanah Kanaan adalah juga perjanjian. 그러면 사도행전에서도 첫 번째 하나님의 제자들이 주신 언약이 있습니다. Dan di Kisah Para Rasul pun kita bisa melihat perjanjian yang pertama yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. 그게 지난번에 우리 사도행전 강의할 때 제가 전체 그림을 놓고 말씀드렸던 부분입니다. Dan itulah bagian yang saya telah beritahukan di semester kemarin, di mana saya memberitahukan Kisah Para Rasul pada saat saya menggambarkannya. 사도행전 1장에 가장 중요한 사도행 전체 언약이 먼저 나오고요. Jadi Kisah Para Rasul pasal 1 memberitahukan perjanjian yang paling penting. 그리고 그 언약을 붙잡고 사도행 1장 13절 14절에 보면은 기도 속에 들어갔어요. Dan mereka memegang perjanjian itu dan pasal 1 ayat 13 sampai 34 mereka masuk ke dalam doa. 그게 사도행전 2장에 응답과 함께 문들이 열려지게 되고요. Dan di Kisah Para Rasul pasal 2 kita bisa melihat Tuhan membukakan pintu-pintu dan memberikan jawaban atas apa yang mereka doakan. 그리고 사도행전 3장부터 28장까지는 그 언약 붙잡은 자들에게 어떤 문제가 있어도 그 문들을 통해서 오히려 더 큰
복음의 문들이 열렸던 사실을 말하고 있습니다. Dan kisah para rasul pasal 3 sampai pasal 28 kita bisa melihat dengan memegang perjanjian tersebut mereka dapat menghadapi masalah dan persoalan apapun karena Tuhan Allah memberikan perjanjian. 그게 지난 학기에 저와 여러분의 사도행전을 통해서 전체를 살펴보았던 내용이에요. Itulah isi yang kita lihat semester kemarin lewat kitab kisah para rasul. 여호수아도 가나안 정복을 위해서 첫 시작이 언약부터 주었다라는 거예요. Dan Yosua juga pada saat menaklukkan tanah Kanaan, titik pertama yang Tuhan berikan kepada dia adalah memberikan perjanjian. 그게 여호수아 1장에 나와요. Dan kita bisa lihat itu di kitab Yosua pasal 1. 그렇다면 당연히 우리의 관심은 하나님 주신 그 언약에 관심이 있어야 되죠. Artinya fokus kita juga harus ada pada perjanjian. 우리가 하나님의 관심과 하나님의 소원이 맞을 때에 그때부터 하나님의 영원한 응답의 스케줄 속에 들어가게 되는 겁니다. Pada saat fokus kita dan hati kita sama dengan fokus Tuhan dan hati Tuhan, pada saat itu Tuhan Allah akan mulai berkarya. 여러분 여호수아는 그냥 구약의 말씀이다 그런 차원이 아니에요. Kitab Yosua itu bukan hanya salah satu kitab dari perjanjian lama. 또 여호수아를 가지고 여호수아에 대한 위인 역사를 이야기한다. 물론 역사지만은 그것을 넘어서는 거예요. Dan kita melihat mungkin juga kitab Yosua adalah cerita tentang Yosua seorang atau tokoh, tapi memang benar juga sejarah, tetapi bukan hanya itu saja. 성경은 구원을 위한 하나님의 말씀이에요. Alkitab adalah firman dari Tuhan Allah untuk memberikan keselamatan. 옛날 이야기 아니라 지금 성취되어지는 것이 바로 하나님의 말씀이라는 겁니다. Alkitab bukanlah cerita lama, tetapi adalah firman yang sekarang pun sedang digenapi. 현재 진행되는 내 사건이라는 거예요. Yaitu Alkitab adalah semuanya adalah kasus saudara yang sekarang pun sedang terjadi. 그러면 여호수아서는 언약 붙잡고 가나안을 정복한 이야기입니다. Jadi pasal kitab Yosua adalah cerita tentang bagaimana mereka memegang perjanjian dan telah menaklukkan tanah Kanaan. 이 구약에 말하는 가나안 정복은 다른 말로 하면 세계복음화입니다. Dan penaklukan tanah Kanaan dengan kata lain juga adalah penaklukan dunia, penginjilan dunia. 반드시 언약 붙잡은 사람은 세계복음화 할 수밖에 없다라는 거예요. Artinya orang yang memegang perjanjian pasti dapat melakukan penginjilan dunia. 언약 붙잡고 나가는 사람들이 홍해가 갈라지고요. Bagi orang yang memegang perjanjian, laut terbelah menjadi dua. 요단강이 갈라지고요. Sungai Yordan pun terbelah menjadi 여리고가 dua. 무너지게 되고요. Kota Yeriko dapat dijatuhkan. 결국 태양과 달이 멈춰지는 역사들이 있게 되고요. Dan matahari bulan bisa berhenti. 그게 사실 여호수아서에 나오는 내용들 아니었습니까? Semua itu adalah apa yang kita bisa lihat dari kitab Yosua. 물론 홍해 갈라진 것은 출애굽기에 나온 내용입니다. Memang laut terbelah itu cerita dari keluaran. 그러나 그와 똑같이 여호수아서는 요단강이 갈라지는 역사가 일어났어요. Tapi sama seperti itu di kitab Yosua, Yordan terbelah menjadi dua. 언약궤를 맨 제사장이 요단강에 발을 디뎠을 때 요단강이 갈라졌어요. Pada saat imam yang membawa tahu perjanjian melangkah, pada saat itu Yordan menjadi kering. 여러분 여리고성을 아시잖아요. Saudara tahu kan kota Yeriko? 난공불락의 성이라고 합니다. Adalah kota yang sangat kuat, yang perkasa. 그 성이 그냥 무너져 내린 거예요. Tapi kota itu telah jatuh. 전쟁을 통해서 무너지는 게 아니에요. Bukan lewat peperangan. 사실 하나님이 무너뜨린 거예요. Tuhan Allah yang menjatuhkannya. 저와 여러분 언약만 붙잡으면 된다라는 사실을 말하고 있어요. Ini membicarakan bahwa kita hanya perlu memegang perjanjian saja. 그리고 기브온과의 전쟁에서 태양과 달이 멈춰서게 되고요. Dan matahari dan bulan berhenti. 하나님은 언약을 성취하기 위해서 자연계조차도 이용하시는 사실을 말하고 있어요. Ini membicarakan bahwa untuk menggenapi perjanjiannya, Tuhan Allah bisa menggerakkan alam. 그리고 다니엘 같은 경우에는 다니엘서에 보면은 사자굴에 들어가도 상관없고 풀무불 속에 들어가도 언약 잡은 자에게는 상관없었어요. Dan jika kita lihat di kitab Daniel, orang yang masuk ke gua singa pun tidak apa, orang yang masuk ke dalam perapian pun tidak apa, karena mereka memegang perjanjian. 언약 붙잡고 가나안 땅을 정복했던 이스라엘 백성들은 우리의 이스라엘 백성들처럼 우리도 오늘 언약을 붙잡아야 된다. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan adalah memegang perjanjian. Sama seperti itu bagi kita apa yang kita bisa belajar adalah kita pun harus memegang perjanjian. 여러분 그러면 사도행전의 언약은 뭡니까? Apa itu perjanjian yang kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul? 예수 그리스도의 언약 붙잡고 성령 충만한 가운데서 땅 끝까지 세계 복음하죠. 땅 끝까지 살렸다라는 거. Jadi mereka memegang perjanjian yang adalah Yesus Kristus dan mereka dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. 예수 그리스도의 언약을 붙잡은 사람들이 성령 충만한 가운데서
그 응답의 결과로 세계복음화했다는 거예요. Jadi orang-orang yang memegang perjanjian atas Tuhan Yesus Kristus mereka dipenuhi Roh Kudus dan dengan perjanjian tersebut mereka telah menaklukkan dunia yaitu menginjil dunia. 인간의 노력이 아니에요. Ini bukan usaha manusia, 인간의 그 어떤 능력도 아니에요. bukan kekuatan manusia, 인간의 그 어떤 힘도 아니에요. bukan kuasa manusia. 오직 언약 잡은 자들이 성령 충만함 속에 들어가서 그 힘으로 세계 살렸다라는 거예요. Tapi mereka yang berpegangan hanya pada perjanjian, mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka yang telah menaklukkan dunia. 그래서 성령의 충만을 받게 되면 자연적으로 세계를 살리게 됩니다. Dan karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan otomatis, dengan alamiah mereka dapat menghidupkan dunia. 그게 사도행 1장 8절이죠. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 땅 끝까지 이르러 증인이 되리라 했어요. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 예수 그리스도의 언약을 붙잡아야 합니다. Artinya kita harus pegang perjanjian atas Yesus Kristus. 그러면 성령이 역사하는 그 스케줄 속에 들어가게 돼요. Maka kita akan masuk ke dalam jadwal di mana Roh Kudus yang bekerja. 성령이 역사하는 그 스케줄 속에 들어가면 세계복음화가 되어지게 돼 있어. Jika kita masuk ke dalam jadwal yang di mana Roh Kudus yang bekerja, artinya kita bisa melakukan penginjilan dunia. 그게 사도행전의 역사예요. Itulah apa yang kita bisa lihat dari kitab Kisah Para Rasul. 여기서 여러분 중요한 부분들 하나 더 생각해야 합니다. Ada satu hal yang penting lagi yang saudara harus coba pikirkan. 사복음서에 나오는 제자들과 사도행전에 나오는 제자들은 달랐어요. Murid-murid yang ada di 4 kitab Injil dan murid-murid yang ada di kitab Kisah Para Rasul mereka berbeda. 아니 사실 똑같은 사람들이었어요. Sebenarnya bisa dilihat orang yang sama. 그런데 시간표가 달랐어요. Tapi jadwal yang mereka hadapi di 4 kitab Injil dan Kisah Para Rasul berbeda. 여러분 잘 들어보세요. Coba dengarkan dengan baik-baik. 사복음서에 나오는 제자들은 진실하고 최선을 다해서 예수를 믿어보려 했습니다. Di 4 kitab Injil kita bisa melihat murid-murid itu begitu setia dan sungguh-sungguh mempercayai Yesus. 믿어지질 않았어요. Tapi sebenarnya mereka tidak dapat percaya. 그래서 나중에 보면은 아예 기도도 실패하고 현장에서 실패하는 부분을 보게 되죠. Sehingga ada bagian yang memberitahukan kepada kita mereka gagal dalam berdoa dan juga penginjilan. 예수님도 마지막에 겟세마네 동산에서 기도할 때에 제자들을 데리고 기도하라고 했잖아요. Dan juga di Bukit Getsemani Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk mereka berdoa. 그 자리 속에서도 제자들은 기도를 하지 못하는 상황이었어요. Tapi di keadaan seperti itu sekalipun murid-murid tidak dapat berdoa. 한마디로 기도도 현장도 실패했던 제자들이었어요. Jadi murid-murid ini adalah murid-murid yang gagal dalam doa juga penginjilan di ladang. 마지막에 보면은 예수님은 아예 부인하고 배신하고 다 도망갔어요. Bahkan pada saat-saat terakhir mereka menyangkal Yesus dan melarikan diri. 그게 사복음서에 나오는 제자들의 모습이에요. Itulah rupa murid-murid yang kita bisa lihat dari 4 kitab Injil. 그런데 사도행전의 제자들은 어떻습니까? Tapi bagaimana dengan murid-murid yang ada tertulis di Kisah Para Rasul? 똑같은 사람들인데 사도행전의 역사의 속에서는 예수님을 의심하지 않았어요. Orang-orang yang sama tetapi di Kisah Para Rasul kita bisa melihat mereka tidak mencurigai Yesus. 그대로 믿었어요, 그냥. Tapi mereka mempercayai dengan apa adanya. 다시 말하면 믿어지는 스케줄 속에 들어간 겁니다. Artinya mereka masuk ke dalam jadwal di mana mereka mulai dapat percaya. 그러니까 그들 속에는 전도와 선교가 되어지고요. Sehingga mereka mulai dapat melakukan penginjilan dan misi. 만남의 축복 가운데 그 지역의 교회들이 사람들이 일어났어요. Dan di tengah berkat pertemuan mereka dapat membangun gereja lewat orang-orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu. 그 전환점이 어디 있었느냐? Dan di mana titik perubahan ini terjadi? 사도행전 1장에 있었어요. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 1. 여러분 지난주에 우리가 살펴보았죠. Dan semester kemarin kita sudah melihatnya. 예수가 그리스도라는 사실에 대한 이 부분들을 붙잡았고요. Mereka memegang bahwa Yesus adalah Kristus. 그리스도란 증거로 부활하셨고요. Dan untuk membuktikan bahwa dia Kristus, Yesus telah bangkit. 부활하신 그분이 지금 성령으로 역사하고 계시고요. Dan ia yang telah bangkit itu sekarang pun sedang bekerja lewat Roh Kudus. 그분이 세계 복음화를 이룬다 했습니다. Dan ia mengatakan bahwa ia akan menginjil dunia. 그 후에 재림주로 오실 것을 약속했어요. Dan dijanjikan bahwa setelah itu dia akan datang kedua kalinya. 이 사실을 붙잡고 1장 13절 14절에 전혀 기도 속에 들어갔던 겁니다. Mereka berpegangan pada hal ini dan pasal 1 ayat 13 sampai 30 ayat 14 kita bisa melihat mereka hanya tekun berdoa. 그렇게 애쓰고 힘쓰고 노력했음에도 불구하고 믿어지지 않았던 제자들. Padahal murid-murid itu dulunya begitu berusaha keras untuk mau percaya. 그러나 사도행전을 보면은 그 어떤 핍박과 어려움이 있어도 그들은
믿음으로 오히려 그 문제들을 승리했어요. Tapi di kisah para rasul, walaupun banyak kesulitan dan juga penganiayaan, tetapi mereka dapat menang dengan iman padahal tidak berusaha. 그 전환점이 어디 있었느냐? Titik perubahan atas hal ini ada di mana? 사도행전 1장의 중요한 언약에 대한 사실적인 체험들을 했기 때문에 그래요. Itu adalah karena mereka mengalami perjanjian yang tertulis di pasal 1 ayat 1 ini. 여러분 우리가 언제 믿어지는 하나님의 역사 속에 들어갈 수 있느냐? Saudara, kapankah kita bisa masuk dalam karya Tuhan di mana kita dapat percayai? 여러분 우리가 예수가 그리스도로 믿음으로 고백하는 때부터입니다. Sebenarnya sejak saudara mengakui bahwa Yesus adalah Kristus dan mempercayainya. 그때부터 우리의 영안이 열어지고요. Karena mulai saat itu mata rohani saudara akan terbuka. 기도 제목이 하나님과 맞춰지게 되고요. Dan topik doa kita akan sama menjadi dengan doa Tuhan. 사도행전의 일이 우리의 생애 속에 나타나게 돼 있어요. Dan apa yang terjadi di kisah para rasul akan ditampakkan, dinyatakan dalam hidup kita. 그래서 믿으려고 애쓰는 것이 아니라 믿어지게 되는 겁니다. Jadi bukannya kita berusaha untuk percaya, tetapi kita akan dapat percaya. 혹이나 이 자리에 신학생으로 참사한 여러분 하나님의 역사에 대해서 믿어지지 않습니까? Saudara, apakah saudara tidak dapat percaya atas karya Tuhan Allah yang tertulis di Alkitab? 예수가 그리스도이심을 확인해야 돼요. Saudara harus konfirmasi bahwa Yesus menjadi Kristus, Yesus adalah Kristus. 그 속에 성령께서 역사하게 돼 있고요. Karena di dalamnya Roh Kudus yang akan bekerja. 그때부터 볼 것이 보여지게 되고요. Dan mulai saat itu saudara akan dapat melihat hal yang saudara harus lihat. 그때부터 나오는 기도라야 내 욕심이 아닌 하나님과 맞는 기도가 되어져요. Setelah itu baru doa yang saudara lakukan bukan lagi demi kerakusan saudara, tetapi demi Tuhan Allah. 그러면 내가 애쓰지 않아도 이상하게 나의 모든 삶을 통해서 하나님 말씀이 성취되어지는 역사를 맛보게 됩니다. Dengan begitu, walaupun saudara tidak berusaha, tetapi saudara akan mengalami bagaimana Tuhan Allah berkarya dalam hidup saudara. 지금 너무 중요한 부분들인데 여러분 좀 제가 원래 말이 빨라서 이게 어떻게 여러분 전달될지 모르겠습니다. Ini adalah hal yang sangat penting dan karena saya cepat berbicara, saya tidak tahu bagaimana tersampai kepada saudara. 근데 우리 통역하는 정 목사님이 너무나 이제 인도네시아를 잘 해주셔가지고 제가 부담 없이 이렇게 하게 되는데요. Tetapi karena Ibu Bella yang mentranslate, dia bisa membantu dalam bahasa Indonesia, jadi saya dapat membahas ini dengan saudara. 하여튼 여러분이 이 메시지를 듣고 또 듣고 하세요. Artinya saudara harus coba dengarkan lagi, berulang kali saudara harus dengarkan firman ini. 그래서 완전 여러분의 것으로 만들어져야 됩니다. Supaya ini menjadi milik saudara. 그러면은 먼저 그다음 세 번째 여호수아서가 주는 교훈입니다. Kalau gitu apa nasihat yang kita bisa belajar dari kitab Yosua? 먼저 여호수아서를 통해서 우리에게 무엇을 말하고 있습니까? Apa yang kitab Yosua beritahukan kepada kita? 메시아의 언약을 붙잡고 가나안을 정복했다는 겁니다. Bahwa mereka berpegangan pada perjanjian Mesias dan telah menaklukkan tanah Kanaan. 이게 여호수아서의 전체 주제라 했습니다. Inilah tema utama dari kitab Yosua. 여기서 우리가 무엇을 붙잡아야 되느냐? Dan apa yang kita harus pegang dalam hal ini? 세상의 정복 정쟁은 군사력인 부분들이 앞서야 합니다. Memang untuk menaklukkan dunia secara jasmani, para prajurit yang harus mendahului. 군사력이 적보다 앞서야 되죠. Yaitu ketentaraan prajurit ini harus lebih maju daripada musuh kita. 그런데 세상의 육신적인 전쟁은 패배자에게는 아픔과 상처를 주게 됩니다. Dan bagi yang kalah dalam perang dunia, yang kalah itu hanyalah tersisa luka-luka dan sakit-sakitan. 그리고 세상의 정복 전쟁은 반드시 육신적인 영웅이 나오게 돼 있어요. Dan jika ada kemenangan dalam peperangan dunia, pasti ada tokoh yang memenangkannya itu. 그러나 여호수아에 나오는 전쟁은요, 육신적인 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁인 것입니다. Tetapi peperangan yang kita bisa lihat di kitab Yosua bukanlah peperangan jasmani, tetapi adalah perang Tuhan Allah. 다시 말하면 여호수아에서는 하나님이 대신 싸우는 싸움인 것을 말하고 있어요. Ini membicarakan di kitab Yosua, perang yang dijalankan oleh mereka adalah perang di mana Tuhan Allah yang melakukannya. 세상 전쟁은 다른 사람을 죽이고 멸망시키는, 그래서 아픔과 상처를 남기는 전쟁이지만은 하나님의 전쟁은 모두를 살리는 전쟁이에요. Jadi perang dunia adalah saling membunuh, saling mengalahkan, tetapi perang Tuhan Allah adalah perang yang menyelamatkan. 사실 사단의 눈에 보이지 않는 견고한 진을 파하는 것이 여호와의 전쟁인 겁니다. Jadi perang Tuhan Allah adalah menghancurkan benteng-benteng kokoh yang setan buat. 그래서 사람이 드러나는 전쟁이 아닌 것이죠.
Jadi ini bukanlah perang yang bisa membuat tokoh bagi manusia. 실패와 패배와 상처와 아픔을 주는 전쟁이 아닌 겁니다. Ini juga bukan perang yang memberikan kegagalan, kesakitan dan luka. 다른 사람을 살리는 전쟁이 여호와의 전쟁이라는 사실. Harus ketahui perang yang Tuhan Allah lakukan adalah perang yang dapat menyelamatkan yang lain juga. 그 전쟁은 여호와께서 대신 싸우는 전쟁이라는 사실을 말하고 있어요. Dan dibicarakan bahwa perang yang Tuhan Allah lakukan adalah perang yang Tuhan Allah sendiri yang berperang. 그리고 또 세상 전쟁은 승리하기 위한 전쟁이죠. Dan perang dunia mereka berperang untuk menang. 그러나 영적인 전쟁은 이미 승리해 놓고 싸우는 전쟁이라는 거예요. Tapi perang rohani kita sudah menang, kemenangan sudah ada di tangan kita, baru berperang. 하나님이 승리를 완전히 보장해 놓고 하나님 함께 하시는 전쟁인 것을 말하고 있습니다. Karena perang ini sudah dijamin oleh Tuhan Allah dan perang ini disertai oleh Tuhan Allah. 그걸 여호수아를 통해서 우리에게 말씀하고 있고요. Itu yang dibicarakan kepada kita lewat kitab Yosua. 여호와의 전쟁이라는 거. Bahwa ini adalah perang Tuhan Allah sendiri. 두 번째입니다. 여호수아서가 주는 교훈입니다. Dan nasihat kedua yang kitab Yosua berikan kepada kita adalah 우리는 부분을 보고 움직입니다. kita bergerak hanya melihat satu bagian saja. 그러나 하나님은 역사 전체를 보고 움직이신다는 사실. Tapi ketahuilah Tuhan Allah ia bergerak sesuai dengan sejarah dunia, melihat sejarah dunia secara keseluruhan. 그리고 우리는 내 교회 중심으로 삶을 삽니다. Dan kita hidup memfokuskan diri kita dan juga gereja kita. 그런데 하나님은 영원한 시간표와 영원한 계획을 중심으로 하나님 역사를 이루간다는 거예요. Tapi Tuhan Allah ia berkarya berfokus pada jadwal yang abadi dan juga rencana yang abadi. 하나님은 모든 것을 세밀하게 역사하신다는 것. Artinya Tuhan Allah berkarya begitu detail dalam segala sesuatu. 마지막 다섯 번째로 여호수아를 통해서 우리에게 무엇을 말하느냐? Dan nasihat kelima yang kita bisa lihat dari kitab Yosua adalah 하나님을 바라볼 때 역사가 일어나지만요. pada saat kita memandang Tuhan Allah, karya 하나님을 terjadi. 바라보지 않을 때 실패가 일어난다는 사실. Tapi jika kita tidak memandang Tuhan Allah, akan ada kegagalan. 하나님을 바라볼 때에 모든 것이 기회이지만요. Pada saat kita memandang Tuhan Allah, semuanya adalah kesempatan. 하나님을 바라보지 않을 때 오히려 기회가 아니라 문제가 된다는 사실. Tapi jika kita tidak memandang Tuhan Allah, semuanya bukannya kesempatan tetapi adalah kegagalan. 이게 여호수아서에서 우리에게 보여주는 중요한 교훈입니다. Inilah nasihat penting yang kitab Yosua beritahukan kepada kita. 다시 정리합니다. Saya akan rapikan sekali lagi. 여호수아를 통해서 이 땅의 싸움은 여호와의 전쟁이라는 사실을 여호수아에서 보여주고요. Lewat kitab Yosua kita belajar bahwa perang dunia ini adalah perang Tuhan Allah sendiri melawan kegelapan. 그 말은 하나님이 대신하는 싸움이라는 거. Artinya ini adalah pertempuran yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. 이미 승리가 보장된 싸움이라는 거. Juga artinya adalah perang yang kemenangan sudah dijamin. 그래서 우리는 언약만 붙잡으면 돼요. Artinya kita hanya perlu memegang perjanjian saja. 그건 하나님이 일하시는 거예요. Maka Tuhan Allah yang bekerja. 우리는 앞에 것만 봐요. Kita hanya melihat hal-hal yang ada di depan kita saja. 지금 내 앞에 문제만 봐요. Melihat masalah yang di depan kita saja. 하나님 역사 전체를 놓고 하나님 백성들을 인도해 나가시고요. Tapi Tuhan Allah memimpin umatnya melihat secara keseluruhan. 내 중심 내 것만 바라보는 것이 아니라 하나님 영원한 시간표와 하나님 영원한 계획을 놓고 인도해 나가신다는. Dan Tuhan Allah memimpin kita berfokus pada jadwal dan juga rencana yang abadi. 그리고 가장 구체적으로 세밀하게 하나님 역사하신다는 사실을 여호수아를 통해서 보여주고 있습니다. Dan Tuhan Allah itu bekerja dengan begitu detail. Karena itu itulah yang kita bisa belajar dari kitab Yosua. 그래서 우리가 하나님을 바라보기만 하면 하나님 역사하는 겁니다. Jadi Tuhan Allah itu bekerja pada saat kita memandang Tuhan 하나님 Allah. 바라보기만 하면 모든 것이 기회가 되는 겁니다. Karena itu semua menjadi kesempatan pada saat kita memandang Tuhan Allah. 그렇지 않을 때 결국 실패하게 되고요. Karena jika tidak kita akan gagal. 하나님 바라보지 않을 때 기회가 아니라 모든 것이 문제가 되어진다는 Dan 사실. jika kita tidak memandang Tuhan Allah, semuanya akan menjadi masalah, bukan 이게 kesempatan. 여호수아를 통해서 우리에게 주는 교훈입니다. Inilah nasihat yang kita bisa belajar dari kitab Yosua. 그러면은 마지막 전도 현장에서 본 여호수아입니다. Kalau gitu apa kitab Yosua yang kita telah melihat dari sudut pandang penginjilan?
전도 현장에서 본 요수아서입니다. Jadi kitab Yosua yang dilihat dari sudut pandang ladang penginjilan. 요수아 전체 구성을 지금 말하고 있는 거예요. Kita sekarang sedang membicarakan tentang struktur Yosua secara keseluruhan. 이것도 제가 도표를 드려야 되는데 도표 거리는 좀 그러니까 일단은 설명을 하겠습니다. Ini sebenarnya ada diagramnya, tetapi saya akan jelaskan terlebih dahulu. 요수아로 말미암아 가나안 땅을 정복하는 것이 1장부터 12장까지 나옵니다. Dari pasal 1 sampai pasal 12 dikatakan untuk menaklukkan tanah Kanaan. 그리고 정복하고 나서 정착하게 되는 것이 13장부터 24장까지 나옵니다. Setelah menaklukkan, mereka menetap itu dari pasal 13 sampai pasal 24. 그럼 먼저 정복 이전에 (1장부터 5장까지의) 부분들이 나오고요. Sebelum penaklukan dari pasal 1 pasal 5, 그리고 가나안 땅 정복에 대한 부분이 결국 6장부터 12장까지 나오는 겁니다. dan pasal 6 sampai pasal 12 membicarakan tentang penaklukan tanah Kanaan itu sendiri. 그리고 정복한 땅에 대한 분배가 13장부터 21장까지 나오고요. Dan pasal 13 sampai pasal 21 membicarakan pembagian tanah Kanaan yang telah ditaklukkan itu. 여기에 정복한 땅에 대한 정착이 22장부터 24장까지 나옵니다. Dan pasal 22 sampai pasal 24 membicarakan bagaimana mereka menetap di tanah yang dibagikan itu. 그럼 정복 이전에 가장 중요한 부분들은 요수아서 1장을 통해서 언약에 대한 부분을 이야기하고 있고요. Jadi sebelum penaklukan, hal yang paling penting yang kita harus lihat adalah perjanjian atas di kitab Yosua yang ada di Yosua pasal 1. 정복 이전에 이 언약 가지고 요수아 3장에 보면은 능력을 체험하도록 하는 것입니다. Dan sebelum kita menaklukkan Kanaan itu, di Yosua pasal 3 membicarakan tentang kekuasaan Tuhan. 그리고 가나안 땅을 정복하는 일에 있어서 요수아 6장을 통해서 결국 여리고성을 무너뜨리는 문화권 개혁을 이야기하고 있습니다. Supaya mengalami kekuasaan Tuhan Allah tersebut, dan di Yosua pasal 6 kita bisa melihat untuk menaklukkan tanah Kanaan harus menaklukkan terlebih dahulu akan kebudayaan di Kanaan. 그리고 정복에 있어서 10장 여호수아 10장에 영적인 계획을 이야기하고 있죠. Dan di pasal 10 kita bisa melihat rencana rohani untuk penaklukan. 그리고 정착하는 부분들에 있어서는 여호수아 14장에 보면은 땅을 다 언약대로 분배합니다. Dan mengenai penetapan ini di pasal 14 kita bisa melihat tanah-tanah itu mereka dibagi-bagi. 이게 여호수아 14장에 나오고요. Membagikan tahabut perjanjian, dan itu kita bisa lihat di pasal 14. 그리고 문제의 땅이 또 나옵니다. Dan ada lagi tanah. 그게 아낙산지고요. Itu adalah tanah Enak. 그 14장에 아낙산지 거기에서 결국은 갈렙이라는 중요한 중직자가 나오게 됩니다. Dan pegunungan Enak ini adalah pegunungan yang bermasalah, dan di sana kita bisa melihat Kaleb yang menaklukkannya. 거기에 대한 내용은 좀 더 살펴보겠습니다. Isinya nanti kita akan bahas lagi. 그다음에 정착에 있어서 22장부터 24장까지 보면은 제단을 둘러싼 싸움이 22장에 나오고요. Dan pertempuran yang terjadi di sekelilingnya di pasal 22 sampai 24 kita bisa melihatnya. 그것이 결국 해결되게 되고, Dan itu selesai masalahnya. 그것을 통해서 오히려 결속하게 되고요. Dan mereka berkumpul setelahnya. 그리고 지도자들에게 주는 교훈이 나오고요. Dan ada nasihat yang diberikan kepada para pemimpin-pemimpin. 그리고 마지막 여호수아서 24장에 여호수아가 하나님의 일을 해고하게 됩니다. 돌이켜 보게 됩니다. Dan di pasal 24 kita bisa melihat Yosua melihat kembali karya Tuhan Allah. 여호수아서 1장은 언약이죠. Jadi Yosua pasal 1 membicarakan perjanjian. 사실 시대를 보는 눈을 1절 2절에서 이야기하고 있고요. Jadi pasal 1 dan pasal 2 membicarakan tentang mata yang kita harus miliki untuk melihat masa. 그리고 언약은 모든 완성이라는 사실을 3절 4절을 통해서 이야기를 하고 있고요. Dan pasal 3 dan 4 membicarakan bahwa perjanjian ini adalah penyempurnaan atas segala-galanya. 언약 잡으면 평생 승리한다는 것을 5절을 통해서 이야기하고 Dan 있고요. pasal 5 membicarakan bahwa kita bisa menang seumur hidup pada saat memegang perjanjian. 그래서 언약 붙잡았다면은 언약 붙잡고 담대하라 했어요. Karena itu jika kita sudah pegang perjanjian, kita tinggal kuatkan diri. 그게 여호수아서 1장 5절 6절에 나온 내용들. Tinggal kuatkan hati kita, dan kita bisa lihat itu di pasal 1 ayat 1 sampai 6. 그리고 여호수아서 1장 7절 8절에 보면은 좌우로
치우치지 말라 했어요. Dan pasal 1 ayat 7 sampai 8 mengatakan jangan lihat kiri kanan kalau 그게 sedang 바로 pegang perjanjian. 중요한 언약에 대한 내용들입니다. Inilah cerita yang penting tentang perjanjian ini. 그리고 요단강을 건너는 것을 통해서 결국은 능력을 체험하게 되죠. Dan dengan mereka menyeberangi Yordan, mereka mengalami kuasa Tuhan Allah. 언약 붙잡고 실제적인 역사들, 언약의 역사를 체험하게 되고요. Jadi mereka memegang perjanjian dan mereka mengalaminya dengan nyata. 그런 가운데 확신 가운데 들어가는 것이 여호수아 3장입니다. Dan di Yosua pasal 3 mereka masuk ke dalam keyakinan. 여호수아 6장에 보면 이미 승리한 전쟁이라는 사실을 1절, 2절을 통해서 우리에게 보여주고 있어요. Di Yosua pasal 6 kita bisa melihat bahwa ini adalah perang yang sudah dimenangkan dan itu kita lihat dengan di ayat 1 dan 2. 그리고 하나님께서 여호수아 중심한 군인들에게 성을 하루에 한 바퀴 돌고 마지막 날 6바퀴 돌라 했어요. Dan mereka mengelilingi kota Yeriko itu disuruh mengelilingi 6 kali dan di hari terakhir 1 kali. 여기에 아무 말도 하지 말고 무식기도를 말하고 있어요. Jadi mereka harus kelilingi setiap hari dan di hari terakhir mengelilingi 6 kali dan jangan bicara tetapi berdoa dalam hati. 그리고 여호수아 6장에 보면 중요한 라합을 구체적으로 건져내는 작전이 진행됩니다. Dan di pasal 6 kita bisa melihat bagaimana mereka menyelamatkan Rahab. 그리고 여호수아 10장에 보면 기브온 전쟁을 놓고 결국 태양과 달이 멈추어지는 이런 어마어마한 기도 응답이 나오고요. Dan Yosua pasal 10 kita bisa melihat bagaimana mereka memperoleh jawaban atas doa mereka di mana matahari dan bulan berhenti. 그다음에 13장부터 쭉 진행하는 거는 땅에 대한 분배와 함께 정착하는 부분에 대해서 나옵니다. Dan dari pasal 13 kita bisa melihat bagaimana tanah-tanah yang ditaklukkan itu dibagi-bagi. 이 부분들은 한 장 한 장 들어가면서 상세하게 살필 내용들입니다. Ini adalah apa yang kita akan bahas lebih detail lagi pada saat kita membahas setiap pasal. 앞으로 수업이 진행되는 가운데서 이 전체에 대한 부분들 하나하나 확인을 해 나갈 겁니다. Jadi kita akan lihat satu persatu lewat semua sesi-sesi yang kita akan jalani. 일단 이 시간에는 이것으로 마치고요. Jadi sebagai sesi pertama selesai dengan di sini. 여러분 정말로 여호수아 전체를 먼저 한번 쭉 읽어보시기를 바랍니다. Dan pertama-tama cobalah saudara baca kitab Yosua secara keseluruhan. 감사합니다. Terima kasih.